આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। સરકારપુરા ગામે શ્રી દુધેશ્વર મહાદેવ પરિવારની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી છે। પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકામાં સરકારપુરા ગામ ખાતે શ્રી દુધેશ્વર મહાદેવ પરિવારની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જે 22, 23 અને 24 જૂનના રોજ યોજાય છે। આ 3 દિવસીય ધાર્મિક મહોત્સવમાં ગામ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા છે। મહોત્સવની શરૂઆત ભવ્ય શોભાયાત્રાથી કરવામાં આવી। શોભાયાત્રામાં ભગવાનના રથ, ધ્વજ, ઢોલ નગારા અને ભજન મંડળીઓ સાથે હર હર મહાદેવના જયઘોષથી સમગ્ર વિસ્તાર ભક્તિમય બન્યો છે। ગામના મુખ્ય માર્ગો પર પસાર થયેલી શોભાયાત્રામાં મહિલાઓ, યુવાનો અને વડીલો उत्साहभेर जोड़ाया है। श्री दुधेश्वर महादेव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अंदर सरकारपुरा अंदर अपना माननीय धारासभ्य श्री लवेंजी साहेब तथा परबत भाई चौधरी साहेब अने मोटी संख्या अंदर अपना साधु संतो एवं लाखणेश्वर महादेव मठ थी पधारेला मोहम्मद महंत श्री गोविंदपुरी बापू, पिंपड़ी धाम थी वासुदेव बापू, मोमाई मोरा थी जागीर मठ गंगागिरी बापू, अंबाजी आश्रम सनादर थी महंत श्री अंकुशगिरी बापू तथा सदाराम बापू टोटाणा संत श्री दास बापू तमाम साधु संतो मोटी संख्या अंदर सरकारपुरा गाम अंदर उमटी आव्या छे तथा तमाम आ प्रतिष्ठा ने शोभायमान बनवा माटे पधारेला तमाम अमारा मुख्य यजमान मेहमानों तथा भाईओ बहनों अने तमाम राधनपुर तालुकाना गामडानी अंदरथी पधारेला दरेक लोकोनुं हुं हार्दिक स्वागत करूं छुं। अमारा आ 3 दिवस कार्यक्रमनी अंदर पधारेला दरेक मेहमानोए खूब सारी रीते आ अवसरनी अंदर सहकार आप्यो छे अने ग्रामजनोनी अंदर दरेक स्वयंसेवकोए खूब सारी एवी सेवा आपी छे अने 3 दिवसनो आ दुधेश्वर महादेवनो प्रसंग खूब सारी रीते अमारो निपुण कार्यक्रम निवड्यो छे। तो बोलो दुधेश्वर महादेव की जय। पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव में तारीख 22, 23, 24 जून 2026 ना रोज शुरू थई छे। समाज सरकारपुरा गामजनों आजे बीजो दिवस आ महादेवनी प्रतिष्ठानो धामधूमथी उजवी रह्या छीए। तो तमाम साधु संतो, आमंत्रित मेहमानों अने तमाम गामना 18 आलम खूब सहयोग आपी रह्या छे। तमाम ने श्री जय दुधेश्वर महादेव गामनु सुख समृद्धि राखे अने तमामनु आरोग्य निरामय राखे एवं हूँ आ प्रतिष्ठा पूर्णाहुति प्रसंग पछी तमाम गामनो सहकार रहे अने एकता जळवाई रहे एवी आशीष महादेव कने मागू छूं। तो जय दुधेश्वर महादेव।